उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर में एक और दजाली फितना सर उठा रहा है जिसे डीप फेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी मदद से पल भर में किसी की इज्जत नीलाम की जा सकती है, किसी शख्स की पोर्न वीडियो बनाई जा सकती है और जाली को असली बनाकर पेश किया जा सकता है। ये दजाली टेक्नोलॉजी किसने इजाद की, ये काम कैसे करती है और इसके मकासद क्या हैं, आज हम आपको इसी हवाले से तफसीली मालूमात फ्राहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि आजकल पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस के बारे में काफी बात हो रही है। डीप फेक की ये टेक्नोलॉजी कुछ अरसे से दुनिया भर के लोगों के लिए मसाइल भी पैदा कर रही है। डीप फेक एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें मसनूई ज़हानत की मदद से लोगों के चेहरों को बदल दिया जाता है। अगर आम जुबान में कहा जाए तो डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए किसी एक शख्स के चेहरे पर दूसरे शख्स का चेहरा और आवाज लगा दी जाती है। फोटोशॉप या इस तरह के एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अगरचे यही काम करते हैं, लेकिन इसमें हम खुद एक तस्वीर को एडिट करते हैं, जबकि डीप फेक टेक्नोलॉजी में मसनूई ज़हानत के जरिए सॉफ्टवेयर फ्राहम किए गए हैं जो इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि हम असल और नकल में फर्क महसूस नहीं कर सकते। सवाल यह है कि डीप फेक वीडियोस कैसे बनती हैं। दरअसल किसी की डीप फेक वीडियो बनाने के लिए उस शख्स की तस्वीर या वीडियो सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को दी जाती है। इस डाटा या इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मसनूई ज़हानत के एल्गोरिथम एक मॉडल तश्कील देते हैं और मुख्तलिफ जावियों से उन तस्वीर और वीडियोस का जायजा लेते हैं और हर बार मॉडल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये मॉडल रिफाइन होता जाता है, आपको असल और नकल में कोई खास फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ तस्वीर को ही नकल नहीं करता बल्कि आवाज की भी नकल करता है। डीप फेक वीडियो बनाने के लिए उस शख्स की कम से कम 1500 तस्वीर या 150 सेकंड्स का क्लिप सॉफ्टवेयर को देना होता है, जिसके बाद ये सॉफ्टवेयर इसकी शक्ल का एक मॉडल बनाता है और फिर असल और नकल में फर्क तलाश करता है और हजारों बार इस प्रोसेस को दोहराता है। जितनी ज्यादा बार इस प्रोसेस को दोहराया जाता है, उतना ही ये मॉडल बेहतर होता जाता है और जब फाइनल मॉडल बनता है तो वह बिल्कुल हकीकी लगने लगता है। इस वक्त भी इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर $15 में किसी भी शख्स की डीप फेक वीडियो बनवाई जा सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा हकीकत के करीब वीडियो बनवानी हो तो ये वीडियो $60 खर्च करके बनवाई जा सकती है। ये ऐसी वीडियो होगी जिसमें असल और नकल का फर्क तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आपने माइकल जैक्सन की डीप फेक वीडियो बनानी हो तो आप माइकल जैक्सन की मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोस इकट्ठी करेंगे, जिसकी मदद से डीप फेक बनाने वाला सॉफ्टवेयर इनके चेहरे की हरकत और तासुरात का मुआयना करेगा और जब आप माइकल जैक्सन की शक्ल अपने चेहरे पर लगाएंगे तो डीप फेक टेक्नोलॉजी ना सिर्फ आपके चेहरे को माइकल जैक्सन के चेहरे से बदल देगी, बल्कि आपके चेहरे की हरकत और तासुरात को भी माइकल जैक्सन के चेहरे और तासुरात जैसा बना देगी, जिसे देखकर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वीडियो हकीकी है या जाली। जहां इस टेक्नोलॉजी की मदद से चेहरे बदल देना और नई वॉइस क्लिप्स बनाना हमें तख्लीकी आजादी देते हैं, वहीं इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अगर आपको याद हो तो चंद साल कबल साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की कुछ ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई थी जिनमें वो नाशाइस्ता जुमलों का इस्तेमाल करते नजर आए, जबकि हकीकत में वो एक डीप फेक वीडियो थी। इसी तरह इंडियन सहाफी राना अयूब की भी एक डीप फेक वीडियो बनाई गई, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली और वो कई महीनों तक अपने कमरे में कैद रही। डीप फेक वीडियोस को आजकल एक खतरनाक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हथियार का ताजा तरीन इस्तेमाल रूस और यूक्रेन की जंग में किया गया है, जहां पर पहले रूस के सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई, जिसके बाद यूक्रेन के सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई जिसमें उन्होंने हथियार डालने की बात की और शिकस्त तस्लीम कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया की इंतजामिया ने इसे वहां से हटा दिया, लेकिन आम आवाम को पता ही नहीं चला कि एक डीप फेक वीडियो थी। नाज़रीन ग्रामी, इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर डीप फेक वीडियोस की शनाख्त कैसे की जाती है। माहिरीन इसके जवाब में ये कहते हैं कि अगर डीप फेक वीडियो एक कम तजुर्बाकार शख्स बनाएगा तो उसकी शनाख्त करना आसान होगा, लेकिन अगर ये वीडियो एक माहिर और तजुर्बाकार शख्स बनाएगा तो इसकी शनाख्त करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये वीडियो मशीन लर्निंग से बनाई जाती है।
اس لیے یہ ویڈیو شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں وزارت داخلہ کی زیر نگرانی ہونے والی تحقیق میں ڈیپ فیک ویڈیوز کو شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کی تیاری جاری ہے۔ ماہرین کے خیال میں ڈیپ فیک ویڈیوز کی شناخت کرنا ایک پیچیدہ اور وقت طلب عمل ہے۔ ممکن ہے کہ جب تک اس بات کا تعین ہو کہ وائرل ویڈیو اصلی ہے یا ڈیپ فیک ہے، اس وقت تک نقصان ہو چکا ہو۔ ذرا سوچئے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا دی جائے جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی فوج ہمسائے ملک پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا ہمسایہ ملک اس ویڈیو کی اصلیت جاننے تک انتظار کرے گا یا ملک کی حفاظت کے لیے فوراً جوابی کارروائی کرے گا؟ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے خلاف باقاعدہ قوانین کی غیر موجودگی میں موجودہ قوانین کی روح سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 2016 میں پریونیشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی منظوری دی گئی، جو مختلف الیکٹرانک جرائم کے لیے لیگل فریم ورک، انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن کا طریقہ کار واضح کرتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں فیڈرل لیول پر تو کوئی قانون موجود نہیں ہے، لیکن ورجینیا، ٹیکساس اور کیلیفورنیا میں ڈیپ فیک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے موجودہ قوانین میں کچھ اضافہ ضرور کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں ڈیپ فیک غیر قانونی نہیں بلکہ ماہرین کے مطابق یہ گرے ایریا ہے۔ اس کے لیے ڈیفیمیشن کا قانون اور جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کی بعض دفعات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویسی اور سائبر اینٹی ہراسمنٹ لاز سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین نے جنوری میں ڈیجیٹل سروسز ایکٹ پاس کیا ہے، مگر اس پر عمل درآمد 2023 سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قانون بن بھی جاتا ہے تو ڈیپ فیک ویڈیوز بننا ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہالی ووڈ کی فلموں میں کیا گیا ہے۔ مثلا مشہور فلم فاسٹ اینڈ فیورس 7 کی فلمنگ کے اختتام سے قبل ہی اس کے مرکزی کردار نبھانے والے پال واکر کی ایک روڈ حادثے میں ہلاکت ہو گئی، تو فلم ڈائریکٹر نے ایک سین ان کے بھائی سے کروایا اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کے چہرے پر پال واکر کا چہرہ لگا دیا، جسے دیکھنے والوں کو لگا کہ اس سین میں بھی پال ہی ہیں جبکہ وہ ان کے بھائی تھے۔ اسی طرح ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا سیاست میں بھی استعمال کیا گیا، جب انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک رہنما منوج تیواری نے 2020 کے الیکشن میں مختلف زبانوں میں ویڈیوز جاری کی جس میں ووٹ بی جے پی کو ڈالنے کا کہا گیا۔ اب بظاہر اس ویڈیو میں کچھ غلط نہیں تھا سوائے یہ کہ انگریزی میں پیغام دینے والا شخص منوج تیواری نہیں بلکہ کوئی اور تھا جس کے چہرے پر منوج کا چہرہ لگایا گیا تھا اور اس کی آواز کو منوج جیسا بنا دیا گیا تھا۔ اس دجالی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔